समस्त को जय जीशु ख्रीष्ट जगरे मोर प्रिय भाई और भौणी माने आसतु आज आम माथ्यू लिखित सुसमाचार 26 अध्याय पद संख्या 14 रु 25 पर्यंत शुणा। यापर 12 जन शिष्यों मध्यरु जुदास इस्कारियत नामक जने शिष्य प्रधान याजक मान निकट को जाई कहिला, मु जदि तांको आपण हस्तरे धराई दिए तेबे आपण माने मते कौन देबे? से माने तांको 30 गोटी रौप्य मुद्रा देले। सही समय ठारू से जीसु को धराई देबा पाई सुजोग खोजिबाकू लागिला। ताड़ी शून्य रुटी पर्वर प्रथम दिन शिष्य माने जीसु को निकट को जाई पचारिले, आमे आपणों पाई केउठारे निस्तार पर्व भोजी प्रस्तुत करिबु? जीसु कहिले, नगर को जाओ ओ अमुक लोक निकट को जाई ताकू कुह, गुरु कहउछंती मोर समय सन्निकट हेलानी, तुम घरे मु मो शिष्य मान संगे निस्तार पर्व पालन करिबी। शिष्य माने जाई जीसु को निर्देश अनुଯାयी निस्तार पर्व भोजीर आयोजन कले। संध्या हुवंते से निज 12 जन शिष्यों सहित भजन रे बसिले। भजन करुथिबा समय रे से सेमान को कहिले, मु तुम्भमान को सत्य कहे, तुम्भमान को मध्यरु जणे मो प्रति विश्वासघात करिब। एथिरे सेमाने अतिशय दुखित होई जन जन करी कहिबाकू लागिले, हे प्रभु मु सही व्यक्ति नुहे तो? से उत्तर देई कहिले, जे मो सहित भजन पात्र रे हाथ बुड़ाईछि से ही मते धराई देव। मनुष्य पुत्रंक विषय रे जेपरि लेखा अछि सही परि घटिबाकू जाउछि, किंतु जहांको द्वारा मनुष्य पुत्र समर्पित हेबे सही लोक को धिक, से बरम जन्म होई नथिले भल होई थांता। एहा परे जुदास जे तांको विश्वासघातकता कला पचारिला, हे गुरु मु सही व्यक्ति नुहे तो? जीसु कहिले, तुमे तो ताहा कहिअछ। ख्रीष्टंक जगरे मोर प्रिय भाई और भौणी माने, आज रही सुसमाचार विषय आमे जदि व्याख्या करिबा, चिंता करिबा, आम्भे माने जे एही तपस्या काल रे यातायात करूछु, एही तपस्या काल रे जीवन यापन करूछु, ताहार किछि सूचना आम्भ मान को एही सुसमाचार रु मिली पारे। आज आम्भे माने देखुअछु जीसु को विश्वासघातकता करिबार गोटे विषय। आमे जानिछु 12 जन शिष्य मान को मध्यरु जुदास इस्कारियत से मध्य जने शिष्य, से जीसु को किपरि विश्वासघातकता करी से जीसु को जिहुदी मान को हाथ रे समर्पण करुछंती, प्रधान याजक मान को ठारे समर्पण करुछंती एवं ताहांको किपरि धराई दे जीसुंकर एही परित्राण पथरे से मध्य सामिल होउछंती। ख्रीष्टंक जगरे भाई और भौणी माने, आज आमे देखुअछु जुदास इस्कारियत 30 गोटी रौप्य मुद्रा नहीं जीसु को प्रधान याजक मान को पाखरे समर्पण कर देउछंती। आज यही घटना आम्भ मान को मध्य किछि सूचना दिए। आम्भे माने कोन सही 12 जनों परि जीसुंकर शिष्य एवं शिष्या नुहे कि? आम्भे माने कोन सही 12 जनों परि जीसुंको सहित आमे तांकर एही संस्कार रे आमे कोन भजन एवं पान करू नाहु कि? एही 12 जनों परि जीसुंकर आश्चर्य कर्म आमे देखि नाहु कि? एही 12 जनों परि आम्भे मान कोन जीसुंकर सुसमाचार बाणी शुणी नाहु कि? एही 12 जनों परि तांको सहित आमे तांकर ही परित्राण चलापथरे यात्रा करू नाहु कि? हेले आज आमे शुणिबाकू पाइलु इस्कारियत जुदास से शत्रुमान को हस्तरे समर्पण करिबा लगी 30 गोटी रौप्य मुद्रा नेले। प्रिय भाई और भौणी माने, बेले बेले हुए तो एपरी व्याख्या करा जाए, माथ्यू एही 30 रौप्य मुद्रा केवल से ही एही सुसमाचार रे प्रदर्शन करुछंती, आ बाकी सुसमाचार रे प्राय ताहार हिसाब दिया जाए नहीं। किंतु आज साधु माथ्यू तांकर सुसमाचार रे एही 30 गोटी रौप्य मुद्रा विषय रे इंकित करिअछंती। बेले बेले कहा जाए से प्रवक्ता
ସେଖାରିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ପ୍ରବକ୍ତା ସେଖାରିୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ ସେଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମେଷପାଳକମାନଙ୍କୁ ଏହି 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯାଉଥିଲା ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବା ନିମନ୍ତେ। ସେଠାରେ ଏହିପରି ପ୍ରବକ୍ତା କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମେଷପାଳକମାନେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମେଷପଲର ମେଷପାଳକ ମୁଁ ହେବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ ମେଷପଲର ମେଷପାଳକ ସେ ହେବେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନେ ହେଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷପଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲୁ ମେଷପଲମାନେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମର ମେଷପାଳକ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ହେଲୁ ମେଷପଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ ଯଦି ସେ ହେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମେଷପଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ଚରେଇ ପାରିବେ। ସେଠାରେ ସେହିପରି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା, ଆଜି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ମେଷପାଳକ, ସିଏ ଆମର ମେଷପାଳକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମ ପରି ଗୋଟିଏ ମେଷ ପରି ମେଣ୍ଢା ପରି ବିକ୍ରୟ ହେଉଅଛନ୍ତି। କିପରି? 30 ଗୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରୁ ଜାଣିପାରିବା ଜୁଦାସ ଇସ୍କାରିୟତ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଧନ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ଏହି ଦୁନିଆର ମୋହମାୟା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଠି ଯଦି ଆମର ମନ ଥାଏ, ଆମର ଲାଳସା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଠାରେ ପାପ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ନଥାଉ। ଜୁଦାସ ଇସ୍କାରିୟତ ଏହି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅତି ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ 30 ଗୋଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କାହିଁକି ସେ ଖାଲି 30 ପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ 100 ନୁହେଁ, 200 ନୁହେଁ, 500 ନୁହେଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଆମେ 3ଟି ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଠାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ଲୋଭୀ ଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ଲୋଭ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତତଃ ସେତିକି ହିଁ ଚଳିବ ବୋଲିକି, ସେ ପାଇବ ବୋଲିକି ସେ ନେଲେ। ଅନ୍ତତଃ 30 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ସେ ପାଇବେ, ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ଲୋଭରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଛୁ, ଯିହୁଦୀମାନେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ରୋମିଓମାନଙ୍କୁ ଅତି ହିଂସା କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଏହି ଲୋକମାନେ ରୋମିଓମାନଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ତଡ଼ିଦେବେ। ହେଲେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେତେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ରୋମିଓମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ହାଣି ପକାଇବେ, ମାରି ପକାଇବେ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ଏହିପରି ଯିହୁଦୀମାନେ ଥିଲେ। ହୁଏତ ଇସ୍କାରିୟତ ଜୁଦାସ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆରେ, ଏମାନଙ୍କର ମତାମତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ରୋମିଓମାନଙ୍କୁ ସେ ଭୟଭୀତ କରି ତଡ଼ିଦେବେ। ଏହାର ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଏହି ଇସ୍କାରିୟତ ଜୁଦାସଙ୍କର। ତାପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଏହା କିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଈର୍ଷା ମନୋଭାବ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ 3ଟି କାରଣ ଦେଖିବା। ଶେଷରେ ହୁଏତ ଇସ୍କାରିୟତ ଜୁଦାସ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପୁରାପୁରି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବେ। ଏହି ଆଶା ମଧ୍ୟ ଇସ୍କାରିୟତ ଜୁଦାସଙ୍କର କାଳେ ଥାଇପାରେ। ଏହିପରି 3ଟି ଆମେ କାରଣ ଦେଖିଲୁ। ଏହି 3ଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଇସ୍କାରିୟତ ଜୁଦାସ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନଙ୍କ ହାତରେ ଧରାଇ ଦେଇଅଛନ୍ତି।
किंतु जेतेबेले इस्कारियत जुदास देखिले यही तीनोटी कारण जाक तांकर तीनोटी रहस्य जाक तांकर तीनोटी आशा जाक आ सफल हैला नाही आउ जुदास इस्कारियत रही पारि नाहंती आउ जुदास इस्कारियत रही पारि नाहंती से 30 गोटी रौप्य मुद्रा को फेंगी दे निजे फासी होई मरीगले। प्रिय भाई भौणी माने बेले बेले आमे जानिबा उचित आम्भे माने जदि इस्कारियत जुदासंक परी आमर आशा पोषण द्वारा आमर शक्ति द्वारा ईश्वर को परिवर्तन करने इच्छा करुछु ताहले केबे हेले ताहा संभावना है न पारे। आमे मनुष्य माने जीशुंको द्वारा परिवर्तन हेबा उचित। आमे मनुष्य माने जीशुंको द्वारा परिवर्तन हेबा उचित। जीशुंकर कार्यकलाप जीशुंकर वाक्य यही सुसमाचार वाक्य ए सबू देखी ए सबू शुणी आम्भे माने निजे मन परिवर्तन कर जीशुंक आड़क आकृष्ट हेबा उचित। आमर मस्तिष्क ज्ञान एपरी आमे करबा उचित जेमती आमे जीशुंकर ठारे रखिबा उचित जीशुंकर ठारे ढाଳି देबार अछि मन प्राण सबु किछि आम जीवन आमे इच्छा करबा नाही कि आमे जहा करबा जीशु परिवर्तन हुअन्तु। जुदास जेमिति इच्छा करुथिले जुदास इच्छा करुथिले जीशु एमिति करंतु सेमिति करंतु नाही हेले आमे कोन करबा उचित जुदासंको परि मन रखि आमर मन कोन अछि जीशुंको द्वारा आमे परिवर्तन हेबार अछि आमे जीशुंको परिवर्तन करबा को नाही। हुए तो यही शिक्षा आम्भमान यही सुसमाचार प्रथम शिक्षा मिलुअछि। द्वितीय आमे देखुछु से माने शिष्य माने निस्तार पर्व प्रस्तुति करुअछन्ति। प्रिय भाई भौणी माने एबे मध्य आम्भे माने यही निस्तार पर्व पालन करिया पई प्रस्तुत होअछु। ठीक आउ गोटे दिन परे कालीठू आम्भे माने आरंभ करुअछु से निस्तार पर्व अति जघन्य भाव में पालन करिया पई अति दृढ़ भाव में पालन करिया पई पुण्य गुरुवार पुण्य शुक्रवार तापरे निस्तार राति। प्रिय भाई और भौणी माने आसंतु यही परिप्रेक्षी रे आम्भे माने मध्य आमर अंतर आत्मा को पचारि बुझिबा किपरि आमे एही निस्तार पर्व को पालन करुअछु। जीशु शिष्य मान को कहउछन्ति सेमानक मध्यरु जणे जीशु को प्रतारणा करिबो एवं विश्वासघात करिबो। जीशु यह जानि पारिछन्ति। आमे आगो पठन रे आमे जस्ट व्याख्या कलु कि इस्कारियत जुदास एही परि जणे लोक थिला आ ताहा ही साधु जहन मध्य तार सुसमाचार रे कहन्ति जहन लिखित सुसमाचार आमे ताहा देखि पारिबा एवं ताहा मध्य साधु जहन आम्भमान को दर्शाई थांती तांकर सुसमाचार रे जहन लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 1 पद रे आमे पढ़ी पारिबा 1 पद रो आमे पढ़िबा आरंभ कले आमे जानि पारिबा इस्कारियत जुदास जेते बेले कहउछन्ती नाय नाय से सुगंध तैल जहा विक्रय करी आमे सही तैल 300 मुद्रा बिक्री कर गरीब लोक मान को बंटन करा उचित बोली सेठारे मध्य इस्कारियत जुदास कहन्ती। हेले जहन अति सुंदर भाव में आमको कहती इस्कारियत जुदास आगुरु जने चोर थिला। प्रिय भाई भौणी माने आज ही पर्व पालन प्रस्तुति रे मध्य जीशु तेणु करी जानी पारी यही रहस्य गुडा को जानी पारुछन्ति कि जुदास तांको धराई देउछन्ति तेणु से कहउछन्ति मो सहित जे हाथ बुड़ाउछि से ही मते प्रतारणा करिवो से ही मते विश्वासघात करिवो। शिष्य माने सांगे सांगे निजे निजे पचार होउछन्ति ए से व्यक्ति कोन मु की बोली समस्ते अति आतुरतार सह अति दुखरे से माने निजे निजे को पचार होउछन्ति। प्रिय भाई और भौणी माने एथरु आमे जानिबा जुदास जे शिष्य मान को ठारू तार कार्यकलाप को लुचेई रखिछन्ति किंतु जीशुंक ठारू से लुचेई पारि नाहंती। देखंतु तांकर एही परि पाप कर्म शिष्य मान को ठारू लुचेई रखिछन्ति किपरि जदि सही निस्तार पर्व पालन रे सही दिन सही राति रे जुदा शिष्य मान को सहित न थांते से जदि जीशु को विश्वासघातकता करिबा पई से जदि बाहर जाई थांता से न थांता ताहले शिष्य माने ऑटोमेटिक जानी थांते यह होची जुदासर काम से जाइछन्ति किंतु जुदास तांको सहित अछन्ति जीशु को ठारू तांकर दिव्य शरीर रुधिर आजी नेउछन्ति सही प्रथम दिव्य प्रसाद संस्कार स्थापन रे से रहिछन्ति
ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲିକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଉ କାଲି ପରଦିନର ସୁସମାଚାରରେ ପଢ଼ିବାକୁ ପାଇବା। ହେଲେ ଇସ୍କାରିୟତ ଜୁଦା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ଏପରି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର କୁକର୍ମକୁ ପାପ କର୍ମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜୁଦାସ ଇସ୍କାରିୟତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଲୁଚେଇ ପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଯୀଶୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କର୍ମ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧାରରେ ଯାହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଚର। ଈଶ୍ୱର ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମାକୁ। ଆମେ ଏହି ଧରା ପୃଥିବୀର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖୁଛୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କଦାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୁଚେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମର ସମସ୍ତ କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ପଣ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ମନ ଅନ୍ତର ସଫା କରି ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିବାର କଥା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜୁଦାସ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ମୁଁ? ହେଲେ ଯୀଶୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ତ ତାହା କହିଅଛ। ହୁଏତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଏହି କଥା ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ମୋ ସହିତ ହାତ ବୁଡ଼ାଇବ ସେ ହିଁ ମୋର ପ୍ରତାରଣା କରିବ। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କ'ଣ ଜୁଦାସ ଖାଲି ହାତ ବୁଡ଼େଇଲେ, ଆଉ କିଏ ବୁଡ଼େଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ। ଏହି କଥାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ନିଜ ଲୋକ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିବ। ତେଣୁକରି ଏପରି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାକୁ କେମିତି ହିଂସା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଘୃଣା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିନାହୁଁ ଜାଣିନାହୁଁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆଇଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କେମିତି ପ୍ରତାରଣା କଥା କହିପାରିବା। ଆମେ ଯାହାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜାଣିଛୁ, ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯାହା ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇ ଯାହା ସହିତ ଆସିଛୁ, ଯାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ଯାହା ସହିତ ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ, ଯାହା ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଦୁନିଆର ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସତ କଥା କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୟାସ। ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଶୈତାନର ପ୍ରୟାସ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ମାରିଦେଉଛୁ। ଆଜିକାଲିର ଘଟଣା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଆହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ତପସ୍ୟା କାଳରେ ଏତିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତପସ୍ୟା କାଳକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ଆମର କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଆମର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା। ଫଳରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।